से लाट्रिन टांगी आज्ञा पैंट टी बाहर गंजी टी नटू दुईटा चाबी बाहर नटू पिलार छोट खेल जस्ट जाइए माँ खाया डाकी तार भर वर्षा पवन आपर छात को जाइए लुगा आने यही समय बलात्कार एमती कर न्यायपालिका को अनुरोध कर फांसी दि जाऊ नचे फांसी ना पूरा सारा जीवन पर्यंत बंची सारा पर्यंत आजीवन दंडित करा मो ना हूँ गौरांग स्वाई आम घर रतनपुर निहाती पके आज्ञा दुखद घटना आम गाँव को दुख आम आज की 7-8 दिन है खाईनु पीनु गाँव वाला कि से पिलार दुखरे ही खाईनु कि राति भी होनी सबुदिन बस बस द्वारा 3-4 हम घंटा 2 घंटा शोच ना पुणी उठिक बहुत दुख आज्ञा कहूँ से गोटे पिला सकाशु आम एत दुख कहार कथा ना सी एमती कम कर विश्वास भी नाला छोट पिला तो आज्ञा गाँ पिला सेपटे आम तो वयस्क लोक तापर आम जानू तार पु सी खेला खेली कर टिकी पिला आज्ञा कौन छोटिया पूरा छोटिया पिला 10-11 वर्ष पिला आज्ञा देखीचु सब एत मिसामिशी तो ना देखीचु पहर दिन राति तार बॉडी मिलता एवं काली आज सका मिली तार ड्रेस टी अलग टांकी आपण जाइए कौन देखी पर दिन भी देखीचु टांकी बाहर कर तार लास्ट बाहर कर पर दिन से थाना वाला आने भी आउ कि गाँ वाला से डाक परिवार को गाँ वाला थाना वाला रखे समस्त उपस्थित बाहर कले नहीं गले आज थाना वाला आसते मुझे तो चाषी लोक कम करी बिरी फिरी अमल करी डाकिले कहले आसे देख गाँव 2 जन ए ड्रेस फ्रेस भितर केमता पड़ी से थाना वाला सका आसिक बुलिका देखिले से टांकी बाहर कले जो टांकी जहाँ टांकी बाहर कले सी निहाती गरीब लोकटे एवं सरकारी पायखाना टे पाईदेला ये वर्षा दिन झील बो कि झाड़ा बसती बर्तमान सी भी हैरान कले ना बर्तमान थाना वाला कोर्टे दब सी बारंबार तार मेंटाल एत नुह से जेरा फेरा संभाली कर कि दुखदायक बर्तमान गोटे लोक सी हैरान कले सी भी द्वारा तकलीफ जहाँ बाहर बाहर पेंट सार्ट से अत्यंत गरीब लोक मूल लगे खाई आर कि तार भी एत चालाक जटिल नुह पुलिस देखिले हगी पकड़ एमती धंदा सब तेणु सी सर्टा एमती कर भी हैरान कर लाट्रिन टांगी जहाँ पकड़ हैरान कर हैरान कर लाट्रिन टांगी आज्ञा पैंट टी बाहर गंजी टी नटू दुईटा चाबी बाहर नटू पिलार छोट खेल जस्ट जाइए माँ खाया डाकी तार भर वर्षा पवन आपर छात को जाइए लुगा आने यही समय बलात्कार एमती कर नटू जोड़े बाहर नटू सूचाटा बाहर आखिर सैकल चाबी पकड़ सैकल चाबी बाहर ये बाहर सब मोर जाती भाई आम 2 जन तो थाना वाला क्या आलाउ कर आम 2 जन से छेलु चलते छेले आम 2 जन डाकिले कि आस देख गाँव वाला 2 जन एमती आम 2 जन गलु 2 जन ही देखा से आउ क्या आलाउ कर आम 2 जन जाए गलु देखलु भयभीत माने मोर सान भाई पुओ को मुझे जाए भी नहीं जाऊँगी स्कूल को छाड़ू सका नहीं चलनी बाबा मुझे जीवन एकुटिया एत भय आज्ञा हो जाए पिला मुझे स्कूल को एकुटिया सैकल पंचर चलाई नहीं गलानी आउ तो ट्यूशन गले माँ नहीं छाड़ी ट्यूशन ट्यूशन राति भी ट्यूशन नहीं आस दांडू को बाहर ना भोजी भात है पिलांकर बहुत शौक गाँव में भोजी भात है आर गाँव में पिला सब पलि जाते ए वर्ष भोजी भात खाया भी कहीं जापार ना एत डर लग जाए आम गार्डियन मानक भी एत डर लग जाए एत चेहका पड़े आम पिला भी बाहर को छाड़ू जुआड़े बाहर को छाड़ू साथी जाऊँ पिला तो जाऊना बिल्कुल मोर छोट सान भाई छोट पिलाटे मत हाईस्कल 3-4 दिन नवा आनिया कर निहाती पक्षे सशक्त दंड हवा दरकार सरकार को आम अनुरोध करुँ न्यायपालिका को अनुरोध कर फांसी दि जाऊ नचे फांसी ना पूरा सारा जीवन पर्यंत बंची सारा पर्यंत आजीवन दंडित करा किसी कहीपरबूनि आज्ञा से पुलिस इन्वेस्टिगेशन सब बाहर आम एत अनुमान करूँ भी अनुमान करूँ तार व्यवहार भी भल था आगुरी सी एत कदर्य चरित्र बोलिका आम से जानूँ पर सब जानलु कदर्य चरित्र बोलिका सी आज्ञा सी प्रथम निशा बेपार करला ये जो थाना वाला सब एना धरिकी इन्वेस्टिगेशन करूँ से प्रथम जाई कारण ताठू लांच नहीं ये बेपार कर निशा बेपार करला निशा बेपार कर जानू जे सी मद बेपार करे ताठू लांच नियंती जो दिन प्रथम दिन धरा पड़ा छाड़दे कहीं भल पिला कहीं सबास करके छाड़दे कहीं कारण ताठू लांच पाती भल पिला बेला तार सबासी अच्छी थाना तेणु छाड़दे सेकेंडरी जो प्रेसर पड़ा बारंबार
ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ ଅମୁକ କରିବେ ସମୁକ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖକୁ ଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏମାନେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇକି ପୁଣି ଡବଲ ଡକେଇ ତାକୁ କଲେ ଆମେ ଏହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗଲା 15 ତାରିଖ ହେଲା 16 17 ତାରିଖରେ ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଧରି ତାର ପ୍ରଥମର ଯୋଉ ଭଳିଆ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା ଗାଁ ବାଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେଇ କରିଛି କାରଣ ସେ କାର ଧରିକି ଗୋଟେ କାର କରିଛି କାର ଧରିକି କାର ବାଡ଼ି ପକଉଥିଲା ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଯୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଛୋଟଥିଲା ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ପୁଲିସ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଛୋଟଥିଲା ସେ ଅନୁମାନ ସବୁ କରୁଥିଲା ସେ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉଦିନ ତାକୁ ଧରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଦିନ ହିଁ ପୁଲିସ ତାକୁ କରିବାର ଥିଲା ପୁଲିସର ଅବହେଳା ସକାଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଦିନରେ ପିଲା ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ହଜିଗଲା ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା ସେ ପିଲାଟି ସେ ସମୟରେ ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ନା ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ବୋଧ ହୁଏ ନଥିଲା ଆମେ ସେ କୁଆଡ଼େ ପଶେ କ'ଣ କରେ ଆମେ ଆମ ଧନ୍ଦାରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ ଦିନ ଯାକ ଚାଷ କାମ କରିବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟବସାୟ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଗାଁରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲା ନିଜେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲା ନା ନାଇଁ ସିଏ ନଥିଲା। ହଁ କୁହ। ସନ୍ଦେହ କରାଗଲା ସନ୍ଦେହ କ'ଣ କାରଣ ସେ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଗଲା। ହଠାତ୍ କିନି ସେ ଗାଁରୁ ପଳେଇଲାନି କ'ଣ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ପଳେଇଲା ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ ବିତିଗଲା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖା ହଉନି ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଅଟୋମେଟିକ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ରହେ ପୁଣି ଆସେ ମୋଟେ ବାହାରେ ରୁହେନି ଏଇଠି ଗାଁରେ ରୁହେ ସେ ସଦା। ବହୁତ ବର୍ଜିତ ଆଜ୍ଞା କେସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ କିନି ସେ ପଳେଇଲା। ହଠାତ୍ ପଳେଇଲା ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ ଗାଁ ଲୋକ ନ ଦେଖିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଏଇ ହେଇଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାତି ଭାଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ନ ଦେଖା ହଉଛି ଅଲଗା ଗାଁରୁ ଲୋକ ଆସିକି ତା ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଇଏ ଦେଖା ହଉନି ସେଠି ତ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଆଉ। ନାଇଁ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ମଦ ଫଦ ବେପାର କରେ ସେ ଯାହା ହେଇଥିବ ସିଏ ବୁଝିଥିବ ଥାନାରେ ନା। ସାବାସୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଇସା ଥାନାରେ ହଉଛି ସାବାସୀ କାରଣ ମଦ ବେପାର କରେ ମଦ ସେମିତି ଦେଶୀ ମଦ ଫରେନ୍ ମଦ ତ ତାର ଲାଇସେନ୍ସ ଦୋକାନ ଅଛି ଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବେପାର କରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ପଇସା ଥାନାବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସାବାସୀ ତେଣୁ ସାବାସୀ ସକାଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାସ୍ 7 ଦିନରେ ବାହାରିଲା ଯଦି ସାବାସୀ ମଦ ବେପାର କରୁନ ଥାନାବାଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ତାକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତାର ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ସିଏ ଯୋଉଭଳି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁତାପ କଲୁ ଥାନାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଣିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ହେରେ ସେ ପରା ବାପି ପଳେଇ ଯାଉଛି କଣା ସାଡ଼େ କାର ନେଇକିରି ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ହେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିନଥିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ତାକୁ ରଖିଥିବେ ନା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ମଦ ବେପାର କରୁଥିଲା ଥାନାରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଥିଲା ପଇସା ପତ୍ର ଦିଆ ଥାନାରେ ଭଲ ଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାର ଯୌନାଙ୍ଗଟିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି ତ ୟାଙ୍କର ଆଗରୁ କେମିତି ଯୌନ କ୍ରାନ୍ତିରେ କିଛି ଥିଲା କି ଏ ତ ନଥିଲା ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଏତେ ଅନୁଭବୀ ନୁହଁ କି ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶୁନୁ ମିଶିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମିଶନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶୁନୁ ତ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କହିପାରିବୁନି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁରେ ରହିବା ବିଷୟରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି ଦିଏ ସବୁ କରେ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳଙ୍କାରୀ ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣା ନାହିଁ। ତା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତାର ବାପା ବୋଉ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହେ ତାର ଯୋଡ଼େ ଝିଅ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ସେମାନେ ବି କେତେ ଦିନ ହେଲା ନଥିଲେ ସେ ଯାଇକିରି ତା ବାପ ଘରେ ଥିଲେ ଇଏ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲା ଓଷବାସ ତାର ପାରିବାରିକ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ କଥା ଆମ ସାହି ନୁହଁ ତ ଆରପଟ ସାହିଟା ସାହି ମାନେ ଛୋଟିଆ ଗାଁକୁ ଦି ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଦିପଟ ସାହି ଆଉ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ କିଛି କଳହ ଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଶୁଣାଯାଉଛି ଥିଲା ଆଗରୁ କିଛି ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ମୁଁ ସେ ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି ସେ କଥା ଜାଣିନି କିଛି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିନୁ କେବେ ତାଙ୍କର କଳି କଜିଆ ହବା ଆମେ ସେମିତି ବି କିଛି ଶୁଣିନୁ ଆଗରୁ କେତେବେଳେ।